2023 bisini TTADC Chongbarino Buskango Naragino Shulom Bande Pulin Puli Tipra Motaningai Batani Borangmanang Jiten Debormanate Tini Nokla Panda Klaijaka Rasa Dosorat Visini Brojabashi Kamiwo Aro Joining Bo Haino Nahar Jaka Chalkisa Sikang Rangrena Hinei Thokaijagai BJP ni Bana Romani Tino Haino Hai Mothawo Eba Tipra Mothawo Kefili Faifir Kau Thoki Jaknairok Tipra Mothani Bana Yafari Lamsongi Naharka Bormunang Jiten Deborma Tei Thokaijanarok Koktuma Tumirong no Shaikhanarika Rang Kabang Rinahini Shawi Thokai Tlangmani Rilian Bagi Borok Haino Hai Kefil Faifirka Tipra Mothawo Hanai Dalana hambai sendiri sini beskan cong mereka kidengino sini kaca orang pandawo marok potong aja. Actually mau joining program pelaya, kami bagi ngakai baru tagi sini nanti pramot hai babu bagrani supporter, core supporter congmani. Siapa ang tini sana muncul miawo, hoito baru kemni kok kena woi ba kemni, kamsari bono kemni kok baru bul pothe baru bul dision nahama besi dikai nai miawo. BJP party o borno join khlaikan ni chengnia kisa footage rokha actually abo borno totally borno tatal kok saitlangkha tai borno rang rogrna rokni tlangmani bagai bor ajaga thangka ঠিক আছে जों तो आगिनो साजाक रां रेखा रां नाहादि नि जों काप सिनि बोबाग्राबो सामानि बा आबो हायनि बर वाज सुकाना मियाव खूब समबुतो गाबोन बागे बर आजागा थांमोन परे बरनो खूब खाना काबो नर बन फुति खानाय इगे मियाव बर तामने बना आज बगल पार्टी बिजु थांका थांमोन परेव ताम खा बर साजितु क्या बाग दिन सानमु जों बरन दिन जों फ्लैग बाय नाहाया पनो जों साइमनो बं बुखावो बरन जों अफिशियली बा जों दिनो माइके आं एज ए कैंडिडेट बरन जों जयनि नाहाया पनो बर बुबाग्रानि लगिनो तंखमु बुबाग्रानो बर सपोर्ट खाइ दङो बा खाइबो थानाय आबो हेबर आगे कमिटेड बरक से फियाबा मिया किसी सा बरक बुनि जुमला बाजी कक बाय आबा हेके बरक मिया किसा मिसआन्डारस्टैंडिंग थाका मने बागे बर तिरि तैसा आबोनो बर सरी सानका बा सरी सानना हाइकनो तिनि बुबाग्रान थनि ओबर मेसेज खायना नायो जे मियानि सालो जे थांमानि जे ताताल बाजी खायने जे बरनो भाइरल खायमानि आबो टोटली फेक तांखौ आबोन बागै लुकुरावनो तेबिसे जों अकगनो जों पिनान नायो जे बरक बुबाग्रामनि दंगो आबोन बागै जों बरकनो तेबिसे तिनि जेहेतु जों कासे पार्टीनि नियम दङबा बा काहे जों रायजा दङबा जों बर तिनि सिनि तेबिसा सिनि बानानो मारम बिथिका तामखबा औ जागाबां टोटली कक सानामु जों बरकनो आगिबो सिनि बुबाग्राना हामजाकने वारियर नि जों बरनो सिनिओ तागबमते सिनिओ ते आगामी दिनाव बरक प्रकृत कोर सिनि बुबाग्रानि कासे वारियर नि सिलकिसा जों बरनो सिनिओ थानाय सो आबोनो बेलाके हामबाय बर तेबिसे तिनि जरातं सिनि खाखि बिनि थाइका बा जरातं सिनि बर जे बुल खाइतलां जाकने आबोनो हेते बर तिनि योगी थाइका बर मियार साकापो सात फेमिलि प्राय 48 भोटार आबो हायरनि साका आबो टोटली फेक सिनि बस काउन्ट तंदर नुगि माननाय बरनि बिसिति नर खनाय माननाय बर 7 जना थागा ठीक আছে কিন্তু आ जागाव खूब जरके 20-22 भोटार होगन आबो हायरक गाना आनि जे साइमा मते तिनि बरनि बिसिति किसा खनाके बेलाके तासिनाय हामबाय এখানে আমি নতুন করে কি বলবো যে আমি যদি নর্থ থেকে এসে সাপোর্ট করার জন্য আসতে পারি তাহলে আপনারা তো অবশ্যই সাপোর্ট করবেন সবাই একসাথে একভাবে একত্র হয়ে যাতে ডিপেন্ড হয়ে জুটে যাতে জয়ী হোক কেন উনি যেটা সাহায্য করবেন আপনারা যে কোনো সুবিধা অসুবিধা আপনারা ওনাকে যেরকম বলতে পারেন অন্য পার্টি কিন্তু বলতে পারবেন না উনি নিজের আপনারা যেভাবে যে আপনারা কিন্তু হ্যাঁ মাইকের অভ্যাসটা বেশি তো উনাকে নিজের মতো করে যে কোনো সুবিধা অসুবিধা বলতে পারবেন
হ্যাঁ, অনায়াসে। তো অন্যদেরকে তো সেটা পারবে না, নিজেও বলি। তো সেটাই বলছি আর কি, ওনাকে সবাই সাপোর্ট করে ওনাকে যাতে জয়যুক্ত করে বিপুল ভোটে, যাতে অন্য দলগুলো বুঝতে পারে যে টিকরা স্যার কিভাবে একত্রিত হতে পারে, হ্যাঁ, খান স্যার কিভাবে হতে পারে। তো এটা বুঝিয়ে দিন এই ইলেকশন, এডিসি ইলেকশনে কতটুকু হয়, আর তারপর আবার বিধানসভা ইলেকশন আছে না। তো আস্তে আস্তে করেই তো ডেভেলপ হচ্ছে সবকিছু, কিছু সময় লাগে। যেমন পার্টি তো নতুন পার্টি, যেমন সেকেন্ড ব্যাচে বোধহয় আপনারা না, হ্যাঁ, মাত্র সেকেন্ড ব্যাচে আপনারা। তো নেক্সট আস্তে আস্তে করে একটা জিনিস মানে ডেভেলপ করে আর কি। তো এখন তো ডেভেলপ তো করছে, কারণ মোটাকে সবাই ভয় পাচ্ছে, কিন্তু সেকেন্ড পজিশনে আছে। নতুন একটা দল এসে যদি সেকেন্ড পজিশনে আসে প্রথমবারই, আমাদের এক নাম্বার হতে পারে, কি এক নাম্বার হবে, এটা দৃঢ় বিশ্বাস। যদি এভাবে একত্রিত থাকেন এক নাম্বার হবে, মানে মহারাজার দলটাই এক নাম্বার হবে। তো সেটাই আমি নর্থ থেকে এসে জিতেন ভাইয়া, মানে আমার মানে উনি একজন মানে স্পেশালি আমি আলাদাভাবে বলছি, উনি একদম ভালো মানুষ হিসেবে আমি জানি, তাই আমিও আসলাম। কারণ সবাইকে তো 28 জন ক্যান্ডিডেট, সম্ভব না সবখানে যাওয়া। তো কিছু কিছু মানে আমি সিলেক্ট করলাম যে ওনার ওখানে যেতে হবে, তাই আজকে আমিও এসেছি। আপনারা সবাই যাতে ওনাকে সাপোর্ট করেন। সো থ্যাংক ইউ।